फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक अच्छा ही होगा सब। मैं भी ठीक हूँ। तो आज एक नया ब्लॉग लेके आ गया मेरा गार्डन का। जो मेरा जो बनाना पेड़ है, मैंने कला का पेड़ है, उससे जो कला का फूल आया है, तो वो फूल से ना हमारा जो बंगाल में बहुत अच्छा सा डिश बन जाता है, बहुत फेवरेट डिश है। तो उससे उसको तोड़ना है आज पेड़ से। तो कैसे तोड़ती हूँ आप लोग देखिए। मैं आप लोगों को शो करती हूँ। আর আমার বাংলা বন্ধুরা কেমন আছেন? সবাই ভালো আছেন আশা করি। সবাই ভালো থাকবেন। আর আমার যে কলা গাছ হয়েছে, সেই কলা গাছ থেকে আমি কলার মোচা পাড়ছি। তা সেটা কিভাবে পারছি সেটাই আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর আপনারা তো জানেন আমাদের বাংলায় কলার মোচা খুব ফেভারিট একটা ডিশ। সেটা বানাবো, তার জন্য আজকে মোচা পাড়তে এসেছি আমার গার্ডেনে। আপনারা দেখতে থাকেন। কিভাবে মোচা কাটছে দেখুন। হ্যাঁ, দেখুন মই দিয়ে উঠে পাঁচিলে উঠে মোচা কাটছে, গাছের মোচা কাটছে দেখুন। देखें बंधुरा, मोचा गाछे मोचा। देखिए कितना अच्छा बनाना का फ्लावर है। इसमें रेसिपी बनेगा, आज करना है। लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ना सुंदर है देखिए। এই দেখেন বন্ধুরা, কত বড় মোচা। এটা দিয়ে মোচার রেসিপি হবে আর মজা করে খাওয়া হবে। आप लोग भी देखिए कितना बड़ा, कितना अच्छा सा बनाना का फ्लावर है। तो इससे रेसिपी बन जाएगा आज। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। সাপোর্ট আমাকে করছেন, আরও বেশি করে সাপোর্ট করুন। আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন। তবেই তো আমার আরও ভালো লাগবে আপনাদের সঙ্গে সব কিছুই মোটামুটি শেয়ার করতে। আমার যে গার্ডেনের সব যে জিনিসগুলো হয়, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मेरे को अच्छा लगेगा। शेयर कीजिए, तो फिर तो मैं नया नया ब्लॉग लेके आप लोगों के पास फिर आ जाऊंगे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ओके। আপনারা সব ভালো থাকবেন, आप लोग सब अच्छा से रहना। बाय, सी यू अगेन।